आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डोलू चाय बागान में चल रही है जमीन खाली किए जाने की कार्रवाई। कई क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा किया गया आंदोलन, विफल रहे सभी समुदाय के लोग। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के हरी टिकट क्षेत्र के आकलरानी नमसूत्र को भारत की अदालत ने सुचारू रूप से भारतीय होने का किया ऐलान। छात्र संगठन आशा के कार्यकर्ताओं ने न्यायिक इंसाफ का लगाया गुहार। झारखंडी दुवालिया फरीदकुंडा इलाके में ICTS प्रकल्प के दिन घोटाले किए जाने का आरोप। परेशानी झेल रहे अभिभावक व छात्र छात्राएं। विभिन्न दफा मांगों को लेकर ACCI संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर में निकाला विक्षोभ जुलूस। जिला उपायुक्त के कार्यालय के सामने धरना व विक्षोभ के बाद दिया गया स्मारक। सीजर वैली के उद्योग से पालन किया गया अंतर्राष्ट्रीय सेविका दिवस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने किया आलोचना। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। डोलू चाय बागान में हवाई अड्डा निर्माण को लेकर पुलिस प्रशासन, CRPF के जवान तथा कई प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में JCB के जरिए चाय बागान की जमीन खाली करवाया गया। इस दिन बड़े पैमाने पर फौज उतार कर इस क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जबकि चाय श्रमिकों के बीच तीव्र क्षोभ व प्रतिक्रिया का माहौल देखने को मिला। इस दिन सुबह 6 बजे से ही पुलिस प्रशासन तथा प्रशासनिक अधिकारीगण CRPF के जवानों के साथ घटनास्थल पर मौजूद रहकर JCB के जरिए पूरे चाय बागान क्षेत्र के पेड़ पौधों को हटाया। इस कार्यक्रम में श्रमिकों ने बाधा तो प्रदान किया, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने उनकी एक न चली। अपनी रोजी रोजगार के साधन को लुप्त होते देख श्रमिक जहां परेशान थे, तो इसी दौरान राज्य व केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर हवाई अड्डा बनाए जाने के दौरान हर एक परिवार को सहयोगिता प्रदान किया जाना, नौकरी प्रदान किया जाना, रोजी रोजगार प्रदान किया जाना सहित कई दफा मांगों को लेकर मौत चुकती भी स्वाक्षरित किया गया था और बेघर श्रमिकों को रोजगार दिए जाने का वायदा भी किया गया है, लेकिन श्रमिक मानने को तैयार नहीं। उनके सुप्राचीन चाय बागान के चाय पौधों को जिस तरीके से JCB से हटाया गया, इसे देखकर बच्चे, बूढ़े, नौजवान तथा सभी स्तर के लोग आंसू रोक नहीं पाए। लेकिन आखिरकार पुलिस प्रशासन को उच्च स्तरीय निर्देश के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम करना पड़ा और चाय बागान से जुड़े कई क्षेत्र की जमीन को JCB के जरिए दनादन साफ कर दिया गया। আমাদের বাচ্চা কাচ্চা ভবিষ্যৎ এটার উপরে আমাদের খেতি বাড়ি এটাই আমাদের, কিন্তু সরকার এরকম করছে, আমরাকে দেখছে না। আশা করে এত সব ঘটনা ঘটছে, আজকের সকাল পর্যন্ত আমরা এখানে দাঁড়ায় রয়েছি। আমাদের লাগে কেউ কিছু করবার লাগে আসছে না, কোনো প্রশাসনও আসছে না। আমাদের এরকমভাবে অশান্তিকর মারছে, সকাল থেকে আজকে চুরের মতন ব্যবহার করে আমরাকে এরকম অশান্তি দিচ্ছে, এয়ারপোর্ট বানাতে খুঁজছে জোর করে। এটা আমরা কেমনে মানে নিব? আমরা বলছি এয়ারপোর্ট হোক, আমাদের যে কোনো এরিয়াতে এরিয়া হোক, কিন্তু আমরা এই খেতি বাড়ির যে জমিগুলো আছে চারা গাছ, এই চারা গাছ ধ্বংস করে আমরা কোনো রকমেই এয়ারপোর্ট হতে আমরা দিতে মানি না।
स्थिति ये है कि जो प्रोसेस शुरू किया गया है लैंड एक्विजिशन का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में, वो प्रोसेस इन प्रोग्रेस है और उसको लेके डिप्लॉयमेंट इन प्लेस है। कुछ लोग रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो उनको बुझाया जा रहा है कि उनका जो मेमोरेंडम साइन हुआ था उस हिसाब से उन लोगों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। किसी की कोई आपत्ति है तो वो कंसर्न्ड ऑफिशियल से जाके मिलके अपनी आपत्ति को मतलब एड्रेस कर सकता है। इस तरह से सरकारी काम का विरोध करना किसी के भी हित में नहीं है, तो ये ना किया जाए। ये तो काफी दिन करना पड़ता। हमारा प्लान इन प्रोग्रेस है, तो हम देखते हैं कि कितने दिन में खत्म होगा। छात्र संगठन आक्सा के कार्यकर्ताओं द्वारा चित्र के प्रेस क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए काटीगोड़ा हॉलिटिकल गांव के अकलरानी नमशूद्र को आखिरकार अदालत की ओर से भारतीय घोषणा किए जाने पर खुशी व्यक्त किया गया है। साथ ही इस कार्रवाई में जुड़े वकीलों को भी धन्यवाद ज्ञापन किया गया है। इसी बीच 2008 साल में आकरनाली के पुत्र डी वोटर के आतंक में आत्महत्या किए जाने पर परिवार सदस्यों में आज भी मातम की माहौल है। ऐसी गतिविधियों से परे रहकर जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन को सुचारू रूप से ऐसे कार्रवाई से जुड़े लोगों को डी वोटर के तकमा दिए जाने पर बार बार विचार किए जाने का भी अपील किया गया। 2014 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सभी डिटेंशन कैंप को उड़ा दिया जाएगा, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे को भूल गए, जिसके चलते बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र में कई लोग डी वोटर के आतंक से अपने जान गंवा चुके हैं। बहरहाल डी वोटर गतिविधि से जुड़े लोगों को सुचारू जांच तथा न्यायिक इंसाफ दिलाने के मांग को लेकर तथा कई और पहलुओं को लेकर आक्सा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए लोगों से अपील किया और जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्थान के उपदेष्टा रूपम नंदी पुरकास्ता ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আকলরানী নমশূদ্র গতকাল ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় তিনি ভারতীয় নাগরিক হিসাবে প্রমাণ করতে পেরেছেন এবং এটা যে আইনি লড়াই, যারা তাকে এতদিন ধরে আইনি লড়াই করে গিয়েছিলেন এবং তার জন্য আমরা প্রথমে এখানে শ্রদ্ধেয় অনিলচন্দ্র দে, অমরেন্দ্র পাল, চম্পক দে এবং সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, ওনারা বিনা পারিশ্রমিকে অনিলচন্দ্র দে, অমরেন্দ্র পাল, চম্পক দে এবং সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, এরা বিনা পারিশ্রমিকে তার আইনি এই মামলা লড়তে সাহায্য করেছেন। এর জন্য প্রথমেই ওনাদের প্রত্যেককে আকসার পক্ষ থেকে তাদেরকে আমরা হার্দিক উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। আকলরানী নমশূদ্র ন্যায় বিচার পেয়েছেন। আপনারা জানেন যে কাছাড় জেলার
কাঠিগড়ার হরিটিকর প্রাক্তন অঞ্চলের অনন্ত নমশূদ্রের স্ত্রী আকলরানী নমশূদ্রের বিরুদ্ধে মামলা 22 বছরের পুরনো কাঠিগড়া পুলিশ স্টেশনের আওতাধীন কিন্নরখাল ওয়াচ পোস্টের তদানীন্তন ইনচার্জ কাছাড়ের পুলিশ সুপারকে নোট দিয়েছিলেন। সেই নোটে তিনি গোপন সূত্রে জানতে পেরেছিলেন নাকি 1971-এর 25 মার্চের পরে অবৈধভাবে ভারতে এসছেন। অর্থাৎ সেই ইনচার্জ কিভাবে জানতে পেরেছিলেন, এটা আমাদের আকসার প্রথম জিজ্ঞাস্য। অর্থাৎ বর্ডার পুলিশ উদ্দেশ্য, আমরা বলবো বর্ডার পুলিশ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নিজের বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে সরকারকে সন্তুষ্ট করতে ভারতীয় নাগরিককে বিদেশি সাজিয়ে মিথ্যা মামলা জড়িয়ে বিদেশি শনাক্তকরণের ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে হেনস্থা করলেন। তার বিরুদ্ধে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আকসা দাবি জানাচ্ছে। এবং সেই সময় যে থানার আইও যে ছিলেন তাকে বের করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আকসা জোরালো দাবি জানাচ্ছে। এটা সবচেয়ে যে 2000 সালের 12 জুলাই পুলিশ সুপার এক রিপোর্টে মন্তব্য করেছিলেন, মনে হচ্ছে আকলরানী নমশূদ্র তার পরিবার অবৈধ অভিবাসী অর্থাৎ বাংলাদেশি ফরেনার্স। আইএমডিটি অ্যাক্ট 2029-2000 সালে তার বিরুদ্ধে প্রথম এফটি কেস হয়েছিল। তারপর আইএমডিটি আইন বাতিল হয়ে যাওয়ার পর 2011 সালে এফটি 4 আবার কেস রেজিস্ট্রেশন করা হয় এবং তার 11 বছর পর 2022-এর 23 ফেব্রুয়ারি তাকে আবার নোটিশ দেওয়া হয়। এর আগে 2011 সালে তার ছেলে অর্জুন নমশূদ্র ও মেয়ে অঞ্জলি রায়ের বিরুদ্ধে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু ভয়ে অর্জুন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেন অঞ্জলি রায় তার মেয়ে সেই কেস লড়ে জিতে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণ করেছিলেন। এবং আমরা দেখতে পাই যে আকলরানী নমশূদ্র 1965-র ভোটার তালিকা দেখিয়ে তার মেয়ে অঞ্জলি কেস জিতেছিলেন এবং নিজেকে ভারতীয় নাগরিকত্ব বলে প্রমাণ করেছিলেন। অর্জুন নমশূদ্র শহীদ এবং তার আত্মবলিদান বৃথা যাবে না বলে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী 2014-এর নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীজি বলেছিলেন যে অর্জুন নমশূদ্রের যে মৃত্যু নয়, এটা আত্মবলিদান, সেটা বৃথা যাবে না। অর্থাৎ আমাদের দল যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে ডিটেনশন ক্যাম্প ঘুরিয়ে দেওয়া হবে এবং তার ন্যায় বিচার পাবে। আজকে কিভাবে ন্যায় বিচার পেলেন এটা আপনারা সবাই জানেন। আইনি লড়াই লড়ে তাকে ভারতীয় নাগরিক প্রমাণ করতে হয়েছে এবং এশিয়ার সবচেয়ে বড় আজকে ডিটেনশন ক্যাম্প গোয়ালপাড়াতে হয়েছে। ডিটেনশন ক্যাম্প ঘুরিয়ে দেওয়া হয়নি এবং অর্জুনের মৃত্যুর 10 বছর পর নোটিশ পাঠিয়ে আদালতে ডাকা হলো 83 বছরের বয়সী এই আকলরানী নমশূদ্রকে। তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করলেন যে তিনি ভারতীয় নাগরিক এবং তার বিরুদ্ধে যে ভুয়ো মামলা হয়েছিল সেটা ভুয়ো মামলা এবং যারা মামলা করেছিলেন তাদেরকে জনসমক্ষে এনে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে, না হলে সরকারের উপর মানুষের আস্থা থাকবে না। আমরা একই परिवार प्रत्येक सदस्य। करीमगंज जिले के पथारखंडी ICDS प्रकल्प के दिन दोहालिया फरीदकोला गांव पंचायत क्षेत्र के 4 नंबर वार्ड में टीला ग्राम 50 नंबर आंगनवाड़ी केंद्र में घोटाले का आरोप लग रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि 50 नंबर आंगनवाड़ी केंद्र में
कर्मी आफिया बेगम और उनके पति आसाबुद्दीन पिछले कई वर्षों से बच्चों की सरकारी अनुमोदित राशि तथा दूसरे सामान घोटाले कर रहे हैं। लगातार इस संदर्भ में अपील आरोप के बाद भी जिला उपायुक्त को जानकारी दिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन भी पूरी तरह चुप्पी साधे बैठा हुआ है। यहाँ तक कि थाने में एफआईआर भी दर्ज किया गया, लेकिन ना ही पुलिस कोई कार्रवाई किया और ना ही जिला प्रशासन। आखिरकार अभिभावकों की साक्षर संग्रह कर बच्चों की आहार तथा दूसरे सामग्री घोटाले किए जाने पर कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो रही है। सरकार पर निराशा व्यक्त करते हुए गांव के पीड़ित प्रभावित लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। বর্তমানে প্রায় ৬-৭ মাস হয়ে আছে আমরা আগের কেসগুলো দেওয়া করা তো হয় না। আর খাতাটা ডুপ্লিকেট খাতা এখানে বানাইয়া তারা নিজের হাতের বানাইল, ওগুলা গ্রামে লইয়া ঢুকে, তাও কোনো সময় রাত্রে লইয়া ঢুকে, কোনো সময় সকালে লইয়া ঢুকে যে সে ওই লগিয়া ওয়ার্কার যেন আছেন আফিয়া খাতুন থানোর হাজবেন্ড, যে একজন তাই অন্য ডিপার্টমেন্টর বন বিভাগে তাই একজন কর্মী, তাই নাইয়া মানুষের কাছ থাকিয়া মিথ্যাভাবে যে তোমরা যদি বাচ্চা দস্তখত দেও না তোমার বাচ্চারা নাম কাটা যাইব, যদি দস্তখত এটা দেও তাহলে আগামী সময় তোমরা খিদা পাইবা, ওটা আমরা পাওয়াইয়া দিব, তোমরা এটা দস্তখত দেও। আমরা জানাইছি, জানানির পরে যারা হয় এটা কোনো ম্যাটার নাই, আচ্ছা তোমরা এটা চিন্তা করিও না, এটা দেখা যাইব করিয়া ওরকম তারা যায় কোনোটা এটা এখানে আমরা বড়বাবুর কাছে জানাইছি, সিডিপিও তো জানাইছি, এখানে সুপারভাইজারদেরও আমরা কমপ্লেন রিটার্ন আকারেও দেওয়া আছে, সব কিছু করা আছে স্যার। আমরা ডকুমেন্ট আছে যেন যেটাও করছি সব আমরা ডিটেল ডকুমেন্ট আছে আপনার কাছে আমরা পেশ করি। সিডিপিও কইছেন যে এটা তোমরা চিন্তা করিও না, এটা যা হয়েছে সব সম্পূর্ণ অবৈধ হয়েছে, আর এখন আমরা বাস তোমরা এটা মাফ করে দেওয়া, একজন মহিলা মানুষ আর ভুল হয়ে গেছে গিয়া ভুল, তাই নিজে তাকে ক্ষমা চাইছেন, ডিএসপি স্যারে তাইও নিজে ক্ষমা চাই গেছেন, এইখানে এই জায়গা তাইয়া ভুল সব ধরা হয়েছে যে এটা সম্পূর্ণ তার ভুল হয়েছে। অত এমনকি তারা যে কমিটি গঠন করে, কমিটিটাও এলাকার মানুষে জানে না, অবৈধভাবে কমিটিটাও তারা গঠন করে, আমরা এলাকার মানুষের যে কে বা খারা কমিটির মধ্যে সদস্য আছে তাও জানি না, এইরকম অবস্থা যার কারণে সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে। এখন আগের থাকি যা হইব তোমরা 12 থেকে 14 বছর, লগভগ 12 থেকে 14 বছর থেকে এরকম চলে। মাঝে মধ্যেও বিগত 2-3 মাস কিছু একটা মনোরা চাউল আমরা অভিযোগ বিভিন্ন জায়গায় করার কারণে এখানে সিডিপি হওয়ার পরেও ডিএসপি হওয়ার পরেও তারা 1-2 এলার্ট দিছে, এরপর থেকে আবার ফিটা বন্ধ করে দিছে। খাতা যেটা এখানে রাখছি খাতাটা আমরা সম্পূর্ণ চাইয়া দেখছি যে কোনো যেটা ডেট মেনশন নাই, কোনো তারিখ মেনশন নাই, এরকম করিয়া তারা রেজলিউশন করিয়া মানুষের এলাকার কাছ থেকে দস্তখত নেয়। এটা শুনিয়া আমরা একদিন আইসি এখানে দস্তখত নেবার, আফিয়া বেগম আফিয়া খাতুনের হাজবেন্ড যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের চাকরি, তাই আইয়া নিজে দস্তখত লইতে আমরা এটা শুনিয়া তার কাছে রেজিস্টার এটা আমরা আনছি। আনার পরে এটার বিপরীত তারা বিকল্প তারা চিন্তা নেয়। এখন কিছু মানুষ দুষ্কৃতী মানুষে যে আমরা জানোর এখন আমরা জান এখন যাওয়ার এরকম পরিস্থিতি হয়ে গেছে, তারা জানে মারার তারা হুমকি দেয়। বর্তমানে 2-3 বার বৈঠক তারা করিয়া আসছে যে আমরা তারা জানে মারি দিব, যে বাজারা এটার মধ্যে আমরা জড়িত আছি। খাতুন এবং তান হাজবেন্ড আসাবুদ্দিন এবং তার লগে কিছু তান লগে আছেন সহকারী কিছু আছেন, তার ভাই বন্ধু লিয়া তারা জানে মারার হুমকি দেয়। বর্তমানে এইরকম অবস্থা চালায়। এটার কারণে আমরা বিনম্র অনুরোধ জানাইয়া যে আমরা প্রাণ রক্ষা চাই, আমরা প্রাণর রক্ষা দেওয়ার লোকে সরার কাছে আমরা এটা আবেদন। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education.
University of Science and Technology, Meghalaya. Your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट শিলংপট্টি শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में एसयूसीआई संगठन के उद्योग से सिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। सिलचर के आंचलिक कमेटी के उद्योग से संगठन के उकीलपट्टी क्षेत्र में स्थित कार्यालय से एक विक्षोभ जुलूस निकालकर सिलचर शहर के कई राजमार्गों का परिक्रमा किया गया। तत्पश्चात दोपहर 12 बजे समर्थकों की मौजूदगी में जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने नारेबाजी कर रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी तथा गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि करना, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि करना तथा कई और मांगों को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। तत्पश्चात सिलचर आंचलिक कमेटी के संपादक दुलाली गांगुली ने विक्षोभ के दौरान एक स्मारक लिपि जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को प्रदान किया। আপনারা জানেন যে দেশ জুড়ে আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি চলছে। এক সপ্তাহের ভিতরে 12 বার মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। ভোজ্য তেল, রান্নার গ্যাস, আলু, শাক সবজি থেকে শুরু করে এবং পেট্রোল পণ্য পর্যন্ত 12 বার মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে এই এক সপ্তাহের মধ্যে। তাই বন্ধুগণ, আমরা এসইউসিআইসি কমিটির পক্ষ থেকে দেশ জুড়ে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছি। আমাদের প্রত্যেক জেলায় জেলায় আন্দোলন চলছে। তাই আজকে আমরা কাছাড় জেলায় এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। 2014-তে যখন মোদী সরকার বসেন তখন বলেছিলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসছিলেন যে সমস্ত দ্রব্যমূল্য হ্রাস হবে এবং ডিটেনশন ক্যাম্পও ঘুরিয়ে দেব সমস্ত। কিন্তু তিনি বসেই একের পর এক মূল্য বৃদ্ধি শুরু করেছেন। 14-তে 1 কিলো চাল যে দামে আমরা ক্রয় করেছি সেইখানে আজকে 450 গ্রাম চাল সেই দামে আমরা ক্রয় করছি। আলু পেঁয়াজের দাম 1 কিলোর জায়গায় আজকে সেই দামে আমরা আধা কিলো কিনতে পারছি। আটা ময়দা থেকে শুরু করে সব কিছুর দাম এইভাবে হুড় করে বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের দাবি ছিল বরাবর যে স্টেট ফেডের সরকারি মাধ্যমে এবং এই গণবন্টনের মধ্য দিয়ে আমাদের ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ করবে সেটা কত দামে দ্রব্য কেনা হবে এবং কত দামে বিক্রি হবে। কিন্তু আজ সেই জায়গাতে সরকার কি করছে? সরকার করছে পুঁজিপতির হাতে তুলে দিয়েছে এবং সেই পুঁজিপতি শ্রেণী তার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্য ধার্য করছে। তারা যা বলবে তাই। আজকে এই প্রক্রিয়ায় দেশের সাধারণ अंतर्राष्ट्रीय नार्स दिवस के अवसर पर लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली के उद्योग से लायंस आई हॉस्पिटल में सेविकाओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में लायन अरिंदम भट्टाचार्य तथा वैली क्लब के संपादक संजीव राय व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में सेविकाओं की विभिन्न निष्ठा की गतिविधियों के बारे में भी आलोकपात किया गया। इस दिन फॉरेस्ट नाइटिंगेल के जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। उनकी जन्मतिथि के अवसर पर 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेविका दिवस यानी नार्स डे पालन किया जाता है। लायन चंद्रावती राय, लायन कन्हैया लाल कंसमणिक तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में 12 सेविकाओं के हाथों उपहार तथा उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित किया गया और आखिर में उन्हें मिठाई खिलाया भी गया। सेक्रेटरी संजीव राय
চন্দ্রাবতী লাইন তারারে আমরা আজকে লায়ন সাইকেলে ওয়েলকাম জানাই। আজকে ইন্টারন্যাশনাল নার্সেস ডে। এই দিন প্রতি বছরই পালন করা হয়ে থাকে। গতবার গতবার লায়নেস ক্লাবের ওনারা এসেছিলেন, তো এইবার শিলচর ভ্যালির ওরা এসছে। আজকে 12 মে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এই যে মডার্ন নার্সিং এটা জন্ম দিয়েছিলেন। খুব বড় সমাজসেবী এবং নার্সিংয়ের ফাউন্ডার। ওনার জন্মদিন সারা পৃথিবীতে নার্সেস ডে হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে। এই যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজে নার্সদের যে বিশাল কন্ট্রিবিউশন আছে, এই কন্ট্রিবিউশন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার জন্য এই দিনটা পালন করা হয়ে থাকে। তো আজকে ঠিক আছে তুমি कृष्णनगर गांव के रहने वाले दुल्लतपुरा सीबीपी हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यक्ष देवाशीष सिन्हा के आवास गृह में अग्निकांड की वारदात होने पर करीमगंज जिले के लोगों में भी दुखद माहौल छाई हुई है। सूत्रों के अनुसार इस अग्निकांड के चलते उनकी पत्नी बुरी तरह घायल हो गई, जिनकी इलाज सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है। इस अग्निकांड के चलते इलाके के लोगों में दुखद माहौल उभर कर आ गया है। दुल्लतपुरा क्षेत्र में आयोजित इस अग्निकांड को लेकर अग्निमापक वाहिनी जब घटनास्थल पर पहुंची तो आग पूरी तरह बुझ गया था, लेकिन तत्पश्चात अग्निमापक वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने घर के अंदर घुसकर कई सामग्रियों को आग के लपट से बचाया और अग्निकांड के इस वारदात को अपने कब्जे में किया। ओझा नृत्य कला संस्कृति को बचाए रखे जाने के उद्देश्य को सामने रख तथा सर्प देवी मां मनसा की पूजन कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से हाइलाकांदी लखीसराय क्षेत्र के बाबुलबाड़ी इलाके के रहने वाले कुटुरी ओझा नाम के एक व्यक्ति के घर में आयोजित किया जा रहा है। पिछले 35 सालों से ओझा नृत्य की कला संस्कृति को बचाए रखते हुए सर्प देवी मां मनसा के पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस बार भी पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ यह पूजा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके चलते लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली।
এই দুনিয়া মানবতারে আমার ভাগ্যে বাড়ি সামনে বাবা সকলকে একবার শান্ত করো এই আমারে সমগ্র সবাই আমার বছর হবে তোমার বছর क्रीड़ा सांस्कृतिक व सामाजिक संगठन पुबाली संस्थान के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। आने वाले 14 व 15 मई को सिलचर के गांधी भवन में यह प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ साथ प्रतियोगिता में विभिन्न क्लब संगठन तथा निजी उद्योग से लोग भी भाग ले सकते हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रतियोगी के हाथों स्मारक लिपि प्रदान किया जाएगा तथा इस प्रतियोगिता को लेकर लोग काफी उत्सुकता भी प्रकाश कर रहे हैं। इस दिन संस्थान के कार्यकारी सदस्य शांतनु सेनगुप्त तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में विस्तारित जानकारी दिया गया। कार्यक्रम में उपदेष्टा सुब्रत भट्टाचार्य व दूसरे हस्तिगण भी मौजूद थे। কিন্তু এটা যখন আমরা প্রচারে বেরোলাম তারা এটা সাধারণ সম্পাদক বললেন যে 27 নভেম্বর এবং 28 নভেম্বরে 5-a-side ফুটবল এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তো সেটারই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে আমরা একটা কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। কুইজ প্রতিযোগিতার হবে আন্তঃস্কুল এবং আন্তঃমহাবিদ্যালয় মানে ইন্টার স্কুল অ্যান্ড ইন্টার কলেজ কুইজ কম্পিটিশান। তো এটা করার পর ইন্টার স্কুলের আমরা রেখেছিলাম ক্লাস 9 to 12 অ্যান্ড কলেজে রেখেছিলাম আমরা অ্যাবাভ 12। কিন্তু এটা যখন আমরা প্রচারে বেরোলাম তখন দেখা গেলো যে অনেক মানুষ তারা ইন্টারেস্টেড কুইজ করতে, কিন্তু ওরা কলেজে পড়ে না হয়তো। তাই আমরা এই গ্রুপ বিটাকে একটু এক্সটেন্ড করে ইন্টার কলেজের সাথে সাথে অফিস, ক্লাবস, ইনস্টিটিউশন এগুলোকেও আমরা ইনক্লুড করে নিয়েছি। তো গ্রুপ বিটা হবে ইন্টার কলেজ প্লাস ক্লাবস, ইনস্টিটিউশন এবং কোনো যদি অফিস থাকে তারাও এটা ইনক্লুডেড। এটাতে দুটো গ্রুপ, একটা গ্রুপ এ একটা গ্রুপ বি। এখন আমরা 14 এবং 15 মে গান্ধী ভবনে এই কুইজ প্রতিযোগিতাটা করব। এতে মূল স্পন্সর হিসেবে এগিয়ে এসছেন সৈকত দত্ত, ওনার বাবা মার স্মৃতিতে, সুনীল কুমার দত্ত এবং মঞ্জুশ্রী দত্তের স্মৃতিতে এই কুইজ অনুষ্ঠানটা হবে। আমরা রানার্স আপ প্রাইজ দেব, আমরা মেডেলস দেব এবং আমরা সার্টিফিকেট দেব সমস্ত প্রতিযোগীদের। এটা স্যার উনি এটা কন্ডাক্ট করবেন কেমন নীলোৎপল ভট্টাচার্য এবং ওনাকে সহায়তা করবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কুইজ মাস্টার হিসেবে থাকবেন শান্তনু ভট্টাচার্য। এখন যদি আপনাদের এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে মা বাবা আসবে না, হয়তো 10 স্ট্যান্ডার্ড যেটা এ গ্রুপ আছে তাদের সঙ্গে মা বাবা আসবে। তার জন্য আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, আপনারা এটাকে এমনভাবে হাইলাইট করুন যাতে কম্পিটিশন হচ্ছে না, যাতে আমরা এই সবাইকে পাই। এই শিলচর শহরের বিশিষ্ট কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে, যেমন ধরুন স্বর্গীয় টুকু ব্যানার্জি, স্বর্গীয় পরাণ চক্রবর্তী, দিলুধর, এদের হাত ধরে পুবালির তার যাত্রা শুরু করে। আজ 50 বছরে পা দিয়েছে। পুবালি এই 50 বছরের ভিতর কোনো সময় হয়তো বা দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হয়েছে, আবার কখনো বা বিকশিত হওয়ার চেষ্টাও করেছে। মূলত নাট্য সংস্থা পুবালি। বিভিন্ন জায়গায় আমরা নাটক করেছি, এই দেশের বিভিন্ন জায়গায় আমরা গেছি নাটক করতে। এইখানে শুধুমাত্র নাটকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলাম তা নয়, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সামাজিক কাজকর্ম এবং সবচাইতে বেশি যেটা আমাদের যেটা করেছিলাম, যেটা অনেকেই চেষ্টা করেও হয়তো বা শেষ করতে পারেননি এগুলো, অর্থাৎ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের এবং কলেজ লেভেলের তরুণ তরুণীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, যেমন কবিতা, গান, ডায়লগ থ্রোয়িং, এগুলোতে খুব ভীষণভাবে আমরা সাড়া পেয়েছিলাম এবং এখনও পাচ্ছি।
আর এই প্রতিযোগিতা কিন্তু এখনও এইভাবে শিলচর শহরে ডিএসএ কিছুটা করছে, কিন্তু বাকি কেউই কিন্তু এই ধরনের প্রতিযোগিতা করছে না। এর মূল উদ্দেশ্যই আমাদের ছিল যে পরবর্তী প্রজন্মকে সুস্থ সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করা, কারণ আজকাল যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে সেখানে সুস্থ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখাটা একটা আমাদের দায়িত্ব বলেই মনে করি। এবং আমাদের যে সংস্থার ক্লাবঘর সেটাকে আমরা নতুনভাবে আমরা তৈরি করতে পারছি, তার জন্যে সরকারকে আমরা ধন্যবাদ। আমাদের বেশ কিছু টাকা অনুদান দিয়েছেন এবং আমরা সত্যি বলতে কি আমাদের সভ্যরা, বিশেষ করে সম্পাদক এবং তার সঙ্গে সাথীরা এই ক্লাবঘর নির্মাণে বেশি ব্যস্ত। विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर हारा गांधी रोटरी क्लब के उद्योग से सचेतनता सभा का आयोजित किया गया। विश्व थैलेसीमिया दिवस के प्रेक्षापट को सामने रखते हुए मंगलवार शाम को बच्चों के बीच तथा स्कूली छात्र छात्राओं के बीच एक विचार विमर्श सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में एसएस कॉलेज के जीव विद्या विभाग के अध्यापक डॉक्टर हिमव्रत चक्रवर्ती मौजूद थे। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर अध्यापक देवाशीष गुहा ठाकुरता, भूतपूर्व सभापति शंकर चौधरी, संपादक विजयनी भट्टाचार्य, प्रोजेक्ट डायरेक्टर विद्याभूषण चक्रवर्ती तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में विस्तारित आलोकपात किया गया और लोगों को इस क्षेत्र में सहयोग किए जाने का भी अपील किया गया। বিশেষ করে শিশুরা রয়েছে, কারণ শিশুরাই তো আক্রান্ত হয় জন্ম থেকে, ওদের মধ্যে তো সেই যাকে বলে মিউটেটেড ক্রোমোজোমটা চলে আসার ফলে ওদের হেমোপয়েটিক ফাংশন অর্থাৎ রক্ত তৈরি করার কারখানা ঠিক মতন কাজ করে না এবং লোহিত কণিকার মধ্যে যে গ্লোবিন পোর্শনটা আছে সেটা যে পরিমাণে উৎপন্ন হওয়া উচিত সে পরিমাণে হয় না। আমরা আজকে দেখেছি যে ওর মধ্যে হেমোফিলিয়া বিটা, ইন্টারমিডিয়েট, হেমোফিলিয়া মাইনর, আলফা ক্যাটাগরি, বিটা ক্যাটাগরি, অনেক রকম টাইপ চলে এসেছে। সাইলেন্ট আলফা, সাইলেন্ট হেমোফিলিয়া, ওকে, আলফা মেজর, এগুলো আছে। কিন্তু আমাদের যদি তার সোসাইটিয়াল দিকটা, মানবিক দিকটা আমাদের দেখতে হয়, তাহলে যারা আমরা যখন অর্গান দিতে যাই তখন আমাদের টিস্যু ম্যাচিং করাতে হয়, যেটাকে আমরা HLA ম্যাপিং বলি বা HL টাইপিং বলি, হিস্টোলিম্ফোসাইটিক টাইপিং বলি। সেটা না করলে তোমার হাতে যদি একটা কাটা ঢোকে আর তুমি যদি বের না করো, রেখে দাও, তাহলে 4 দিন 5 দিন পরে পেকে সেটা বেরিয়ে যাবে। সেটা বডির রিজেকশন প্রসেস। তো কাটাটা একটা বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্ট, যেটা তোমার বডিতে ফরেন প্রোটিন, তোমার বডি সেটাকে বের করে দিচ্ছে। তোমাকে যদি একটা অর্গান দেওয়া যায় আর সেটা যদি ম্যাচ না করে, বডি ভাববে না তোমাকে ऑर्गेन रेखे बचाई, बॉडी भाव में फॉरेन ढुके छे एटाके बेर करो, उल्टो तुम्हारी बॉडी। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डोलू चाय बागान में चल रही है जमीन खाली किए जाने की कार्रवाई। कई क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा किया गया आंदोलन, विफल रहे सभी समुदाय के लोग। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के हरी टिकट क्षेत्र के आकलरानी नमोसूत्र को भारत की अदालत ने सुचारू रूप से भारतीय होने का किया ऐलान। छात्र संगठन आशा के कार्यकर्ताओं ने न्यायिक इंसाफ का लगाया गुहार। झारखंडी दुवालिया फरीदकुंडा इलाके में ICTS प्रकल्प के दिन घोटाले किए जाने का आरोप, परेशानी झेल रहे अभिभावक व छात्र छात्राएं। विभिन्न दफा मांगों को लेकर ACCI संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर में निकाला विक्षोभ जुलूस। जिला उपायुक्त के कार्यालय के सामने धरना व विक्षोभ के बाद दिया गया स्मारक। क्लब सीजर वैली के उद्योग से पालन किया गया अंतर्राष्ट्रीय सेविका दिवस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।